السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر توانائی عمر ایوب اور معاون خصوصی ندیم بابر کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ بات کر رہا ہوں میں اماؤنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پر لیٹر میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب پرائسز نیچے آئیں تو جی ایس ٹی کی کوانٹم بہت نیچے آ گئی۔ یہ بھی تو سوچے نا، جب پرائسز آدھی ہو گئیں تو جی ایس ٹی ایڈ ویلورم ٹیکس ہے۔ پریویس گورنمنٹ کیا کرتی تھی، جیسے پرائسز بڑھ رہی ہیں 71% جو ایڈ ویلورم ٹیکس جو ہے وہ پرسنٹیج سے کیلکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب دیکھیں وہ ایشو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ حفیظ صاحب بھی جواب اس کا دے سکیں گے۔ بات سمجھنی کی یہ ہے کہ جب پرائس نیچے آتی ہے تو کوانٹم کلیکٹڈ انڈر جی ایس ٹی گوز ڈاؤن، اس کوانٹم کو آپ پی ڈی ایل سے بیلنس کرتے ہیں۔ ٹوٹل دیکھنا آپ نے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کیا ہے۔ اگر 17% کی فکس نہ کی ہوتی تو پھر جو آپ بات کر رہے تھے وہ درست ہو سکتی تھی۔ اب یہ ہے کہ اگر یہ قیمت بڑھ کے 200 روپے پہ چلی جاتی ہے، اس وقت فائنانس بالکل کہے گا کہ اچھا میں نے 30 نہیں کرنا، میں نے اس کو کم کرنا۔ کوانٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، اگر آپ کو کوانٹم وہ جی ایس ٹی سے مل رہا ہے آپ کو پی ڈی ایل سے ضرورت نہیں ہے۔ اگر جی ایس ٹی کم ہو گیا کیونکہ پرائس نیچے آ گئی، آپ کو پی ڈی ایل سے لینا ہے۔ جہاں تک تعلق آپ کا سوال تھا اثاثوں کا، دیکھیں قانوناً میں اپنے ڈیکلریشن ہمیشہ ایف بی آر میں جمع کراتا تھا، اس کبھی بھی میرا مس نہیں ہوا، چاہے میں گورنمنٹ میں تھا نہیں تھا، گورنمنٹ میں تو ابھی آیا ہوں۔ اب یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیشن پرائم منسٹر کی ڈیسیشن کے تحت کیبنٹ میں بھی جمع کرایا۔ اگر کیبنٹ نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے، پرائم منسٹر نے ڈسکلوز کرنا ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، کیونکہ یہ کسی قانون کے تحت نہیں جمع کرایا گیا، یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیشن کے تحت جمع کرایا گیا۔ سو میرا یہ کہنا کہ جی میں آپ کو کاپی دے دوں گا، وہ نہ کوئی ایسا قانون ہے نہ مجھے مناسب لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو دے بھی دوں تو جو باقی 16 17 18 ہیں لوگ، وہ کہیں گے کہ جی ہمیں کس قانون کے تحت ہمارے ڈسکلوجرز دیے جا رہے ہیں۔ ایک کیبنٹ کی ڈیسیشن کے تحت ہم سب لوگوں کو جو کیبنٹ میں بائی اسپیشل انویٹیشن بیٹھتے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے ایسٹس کی ڈیکلریشن کیبنٹ میں جمع کرائیں، وہ ہم نے کروا دیا۔ اب آگے اس سے پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے، وہ کہتے ہیں اس کو پبلک کرنا ہے وہ کر دیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں کرنا، ہم نے صرف اس لیے رکھنا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ چھوڑیں گے ہم میچ کر کے دیکھیں گے کہ آپ نے ایسٹس بیانڈ مینز نہیں بنائے، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو جی بیسکلی صاف شفاف طریقے سے فائنینس بل میں چیزیں انکلوڈڈ ہیں اور وہ ہم لوگ بالکل آپ عوام کے سامنے ہم نے بتا بھی دی ہے۔ جی نہیں یہ تو بہت عرصے سے جی 17-18 میں وہ جو 30 کی کیپ ہے وہ 17 میں اس کا جواب دے دوں سر۔ بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس جنوری فروری تک یہ 12 سے 18 کی رینج میں چل رہا تھا، لیکن جب پرائس ڈراپ ہونا شروع ہوئی تو وہ جو جی ایس ٹی کی مد میں کلیکٹ ہو رہا ہے وہ نمبر ڈراپ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ پرسنٹیج ہے نا، وہ جو نمبر ڈراپ ہونا شروع ہوا اس کو بیلنس کرنے کے لیے پی ڈی ایل کو انکریز کیا پریزنٹلی، ورنہ آپ دیکھ لیں جنوری میں 12 سے 18 کی رینج ہے اس جنوری میں۔ سر یہ آپ نے ٹوٹل جو فگرز دیے نا، ڈیٹا دیے، یہ آپ نے اپنی من پسند فگرز نکالے ہیں؟ ندیم بابر صاحب پیش کیا، آپ نے ڈیٹا نہیں شیئر کیا جو آپ کا، حالانکہ آپ فیڈرل منسٹر تھے، آپ کو سارا یہ ابول ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ساردار صاحب اس وقت وزیر وزارت سے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 71% جی ایس ٹی ہو گیا تھا، آپ کی حکومت بھی اسی کٹہرے میں کھڑی ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ پچھلے 2 مہینے میں نیچے گری ہے، آپ انہوں نے 71% پر کیپ کر دیا اور آپ لوگوں نے بھی نیچے ریلیف نہیں دیا، جو پرائسز کم کی تو عوام کو پیٹرول مل سکتا۔ ایک سیکنڈ سر، میرے 5-7 سوال ہیں، ایک کرنے باقی ساتھیوں کو بھی چانس دے دیں۔ پارٹی نہیں ہے، ہم آپ سے صرف پھر کوشچن پوچھیں گے اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ ہم سے شیئر کریں۔ آپ میری پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے آپ نے اسپیچ نہیں سنی، یہ سارا کچھ میں نے وہیں پہ شیئر کیا ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، ضرور جس کے دور میں اسٹیٹ منسٹر تھے، مجھے پتا حالات سمجھتے ہیں، لیکن جو پیٹرولیم کے ایشوز ہیں، آپ فل منسٹر ہیں، اختیارات ندیم بابا صاحب استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں، پاور ہی نہیں ان کو سائن کرنے کی۔ یہ سارا ڈیٹا جو دیا، مجھے بتائیں یہ شفاف حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں مافیا سے ٹکر لینے کی آپ بات کریں، آپ کی ضرورت ہے مافیا کے ساتھ ٹکر
لینے کی ہم نے لی ہے. پاور اسکینڈل رکا ہوا ہے آپ کا, کیوں روکا ہے؟ ایک سیکنڈ, جہانگیر ترین صاحب چینی کے اسکینڈل میں انوالو ہو, باہر چلا گیا, اس کا نام کیوں نہیں ڈالا ایل ایچ پی؟ آپ سوال کریں جی. میں سوال کر جی جی مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو ڈیٹا ندیم بابر صاحب نے شیئر کیا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, یہ 4 دن پہلے کا جو آپ نے پرائس انکریز کر دی ہے 25 روپے, اوبرا کی جو ورکنگ ہے وہ 30 کو یا مہینے کا آخری دن حکومت کو پھر ہے, ابھی کارگو آئے نہیں, آپ نے پہلے انکریز کر دی, اس کی آپ توجیہ پیش کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ عوام پر زیادہ بوجھ پڑتا. یہ تو ون سائڈڈ ہے, ایف ڈی آر کی کلیکشن پوری ہو نہیں رہی, آپ ان کی ٹیکس وصولی کا فیڈرل پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں شامل کر کے آپ اپنا ٹارگیٹ شو کرنا چاہتے ہیں 3908 ارب روپے کا, جو آپ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں, اس پہ سیٹ کیا ہے. کیونکہ جی ایس ٹی کا تو بہت سارا حصہ صوبوں کو چلا جاتا ہے, جبکہ پیٹرولیم لیوی وہ صرف وفاق کے پاس ہوتی ہے. تو آپ نے پیٹرولیم لیوی وہی 30 کر دیا اور اس نے عوام کو ریلیف دیا. جب انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آتی ہے, نہ ٹرانسپورٹ والے کرایہ کم کرتے ہیں, نہ مہنگائی کم ہوتی ہے, آپ سے نہ او ایم سی کنٹرول ہوئی, آپ کہتے ہیں اوبرا کے پاس اختیار ہی نہیں, ہم قانون سازی کریں گے. یہ کیسا قانون ہے کہ جو مافیا ہے وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, آپ ان کو پوچھتے تک نہیں ہے. یہ کیسا اوبرا کی اتھارٹی جس کو عظما عادل خان چیئر پرسن اوبرا ہے. چلیں آپ کا سوال ہو گیا جی, آپ باقی بھی آپ کے ساتھ ہیں, باقی بھی لے گئے, مجھے بھی 2-3 سوال لینے ضرور آپ نے ٹوک دیا تھا. کر لیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاور اسکینڈل میں ندیم بابر صاحب کی کمپنی کا نام نہیں ہے؟ آپ مکمل کریں بات. اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو مارکیٹ نیچے آئی ہے تو عوام کو ٹرانسپورٹ کے کرایوں کے مد میں, مہنگائی کے مد میں کوئی ریلیف نہیں, آپ نے کیوں نہیں آ جاتا معافی کیا تھے؟ آپ کے عابد سعید سیکٹری پیٹرولیم تھے, اس وقت اس کو پیٹرولیم گودام میں فارغ کر دیا گیا. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے لائسنس دیے غیر قانونی طور پہ مختلف سی این جی کو, اس کو مطلب کٹہرے میں کھڑا کیا گیا, لیکن کچھ نہیں نکلا, وہی اسی طرح مافیا چل رہے ہیں سی این جی سیکٹر میں بھی, پیٹرول پمپس میں بھی, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے. بہت شکریہ ریاض صاحب, سوال آپ کے مکمل ہو گئے. سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا, ریاض صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کی, الحمدللہ کیبنٹ پہ پہلے بھی رہ چکا ہوں اور فائنینس میں بھی رہ چکا ہوں, اور فلور آف دا ہاؤس پہ بجٹ بھی پیش کیے ہیں, بنائے بھی ہیں, اور ابھی بھی پارلیمنٹ میں ایز اے منسٹر میں نے ایگزیکٹلی یہی فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے ہیں. شاید آپ مصروف تھے, آپ نے وہ تقریر جو ہے آپ کو موقع نہیں ملا ہوگا سننے کے لیے. ایک بات تو پھر آپ یہ چیزیں کہتے نا معذرت کے ساتھ. نمبر دوسری چیز, آپ نے کہا کہ جی آپ نے 30 تاریخ کا انتظار کیوں کیا, قیمتیں اوپر جاتی ہیں, ایف بی آر کی مطلب ایف بی آر کی جو کلیکشنز ہیں وہ زیادہ چلی جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہم ہند کو بولتے ہیں ہم لوگ, پھر ایک کہاوت ہے, زیادہ تر جو پنجابی ہند کو سرائکی بات کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آٹا گنو ہلنی کیوں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بیسکلی وہ چیز ہے کہ ہم لوگ زیادہ یا نہ کرتے تو آپ کہتے کہ جی اتنا زیادہ جمپ, تو ہم نے وہ عوام کا سوچ کے کیلکولیٹ کر کے کرنا پڑتا ہے. اور میرے کولیگ ندیم بابر صاحب نے آپ کو ساری چیز سمجھا دی, بتا بھی دی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اور قانون بھی یہ ہے کہ اوگرا کے پاس وہ قانوناً وہ صرف جو ہے کیلکولیشن چیک کرتا ہے. وہ کیلکولیشن پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے 24 مارچ کو پرائسز ڈراپ بھی کی ہیں, انکریز بھی ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. تو وہ صرف کیلکولیشن چیک کر کے آگے بھیجتا ہے, اور ہم لوگ پھر آگے فائنینس کو بھیجتے ہیں, اور فائنینس منسٹری اس کو چیک کر کے اور جو وہ اپنی ایڈجسٹمنٹس کرتی ہیں اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہوتا ہے. تو یہ بالکل صاف شفاف طریقہ کار سے ہم نے کام کیا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ جی اختیارات کی, بحیثیت فیڈرل منسٹر اور منسٹر انچارج جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ بحیثیت فیڈرل منسٹر کی ہوتی ہے, وہ میری ہے, مجھ ناچیز کی ہے. ندیم بابر صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور بہت قابل کولیگ ہیں, اور یہ بحیثیت منسٹر میرا فرض اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کسی سے بھی ان کا انٹلیکچوئل جو رائے ہے وہ ہم لوگ دیں. اور یہ ٹاسک فورس کو بھی ہیڈ کرتے رہے, ہماری ٹاسک فورس میں اور بھی لوگ ہیں. ہم جو وزڈم ہوتا ہے یا آپ سمجھے کہ مشورہ ہوتا ہے وہ ہم سارے لوگوں سے کرتے ہیں. اور جہاں تک آخری بات آپ نے پاور سیکٹر کی اور ندیم بابر صاحب کی کمپنی کے حوالے سے کی ہے, ندیم بابر صاحب پاور منسٹری میں ان کا عمل دخل نہیں ہوتا, وہ ہم لوگ خود کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی بحیثیت منسٹر انچارج یہ کمیشن بیٹھا, محمد علی صاحب کی رپورٹ آئی, اس کے اوپر ایک سائٹ پہ نیگوسیشن کمیٹی بٹھا دی گئی ہے, سب کمیٹی جس میں محمد علی صاحب بھی ہیں اور باقی ساتھی ہیں, اس کو وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ سب کمیٹی جس وقت اپنی ڈیلیبریشن مکمل کرے گی وہ ہمیں رپورٹ کرے گی. بہت شکریہ ندیم بابر صاحب, اوور ٹو یو. ریاض میں 2-3 چیزیں
ایڈ کر دوں عمر صاحب کے جواب میں. آپ نے کہا جی آپ نے اپنا ریونیو ٹارگٹ میٹ کرنے کے لیے ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھا دیا. 1 جون کو جو پی ڈی ایل تھا, جو جی ایس ٹی تھا, ابھی بھی وہی ہے, کوئی چینج نہیں ہے اس میں. نہیں, آپ نے پی ڈی ایل کی دونوں, کوئی چینج نہیں ہے, وہی ہے جو پہلے تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جی 30 تاریخ کا ویٹ کیوں نہیں کیا. اگر آپ پرانا ریکارڈ دیکھیں گے تو 2011 کی گورنمنٹ کی ڈیسیشن ہے کہ ہر مہینے کے پی ایس او کارگوز جو ہیں وہ لے کے اس کا ڈیٹا اوگرا ویریفائی کرتا ہے کہ یہ نمبرز جو پی ایس او دے رہا ہے یہ کیلکولیشن ٹھیک ہے کہ نہیں. یہی چیز ابھی بھی کی گئی ہے, پہلے یہ ہوتا رہا ہے. میں یار مجھے مکمل کر لینے دے نا, مجھے مکمل کر لینے دے. جو سمری گئی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمبرز اوگرا کے ساتھ کراس چیک کیے گئے ہیں, اوگرا کی شیٹ سے لیے گئے ہیں. اوگرا نے یہ کہا ہے کہ جی ہم 29 تاریخ کو 30 تاریخ کو اپنی شیٹ روٹین میں آپ کو بھیج دیں گے. اور اس روٹین میں آپ نے پوچھا جی کارگو نہیں آیا تو آپ نے نمبر کیسے کر لیے. کارگو اس وقت ہائی سیز پہ ہے, سیل ہو رہا ہے آخری کارگو. فرق اس پہ صرف کیا آئے گا کہ اس دن ایکسچینج ریٹ کیا ہے. اور اس پہ بھی آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے ایک سمری میں اپروو ہوا یہ کہ جس دن کارگو آتا ہے اس دن کا پروویژنل ایکسچینج ریٹ لگتا ہے. جب ایل سی ریٹائر ہوتی ہے جو ایکچوئل ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اس کا ڈفرنس اگلے مہینے میں اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوگرا کو یہ کیلکولیشن کرنے میں, اور انہوں نے کی, ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کی. اور سمری جو گئی فائنانس کو اور پرائم منسٹر کو, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کیلکولیشن اوگرا کے ساتھ کراس چیک کی گئی ہے. سمری پیٹرولیم نے موو کی کہ جی یہ اختیار پیٹرولیم کے پاس ہے کہ سمری فائنانس کو بھیجے. سمری جو ہے وہ اوگرا نہیں بھیجتا, اوگرا ورکنگ بھیجتا ہے صرف. جی اب آ جائیں, آپ نے عمر بھائی نے جواب تو دے دیا, لیکن میں پھر بھی اس پہ کہوں گا چونکہ آپ نے ڈائریکٹلی مجھ پہ ہٹ کیا ہے. میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. میں صرف ایڈوائس دیتا ہوں. کبھی میری ایڈوائس ایکسیپٹ ہوتی ہے, کبھی میری ایڈوائس نہیں ایکسیپٹ ہوتی. ایڈوائزر کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایڈوائس پرائم منسٹر یا منسٹر صاحب میرے سے پوچھیں میں اس کا اپنی دانست کے مطابق جو بھی بہتر سمجھتا ہوں انہیں جواب دیتا ہوں. یہ ان کی مرضی ہے. اور بے شمار کیسز ایسے ہیں کہ میں نے کچھ ایڈوائز کیا اور پرائم منسٹر نے یا کیبنٹ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. اس میں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پاور سیکٹر کا بات کی, میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, میں اس کو طول نہیں دوں گا. میرا پاور ڈویژن سے کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں نے فیوچر کی, انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی, میں نے 1-2 پالیسیز فیوچر کے لیے انہیں بنا کے دی. میری بالکل ایک مائنورٹی شیئر ہولڈنگ ہے ایک کمپنی میں جس سے میں 2 سال سے لا تعلق ہو چکا ہوں, ایکسیپٹ ہیونگ اے مائنورٹی شیئر ہولڈنگ. رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس پہ کمیٹی اس پہ ڈیلیبریشن کر رہی ہے. اگر اس میں کسی کا قصور ہوا, سزا ہوئی, اس کو مل جائے گی. اس میں بحثنے کی کیا ضرورت ہے. جی جی غلام مرزا بھٹو سر, میرا سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ 1,500 جو پیٹرول پمپ ہیں انلیگل ہیں, ان کو آپ لوگوں نے تسلیم کیوں نہیں کیا؟ میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم نے ساری او ایم سیز کو یہ کہا ہے. اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ ان میں سے بے شمار پمپس ایسے ہیں جن پہ ابھی بھی اسی او ایم سی کا سائن بورڈ بھی لگا ہوا. ہم نے ساری او ایم سی سے لسٹ مانگی ہے کہ ان کے نیٹ ورک میں کون کون سے ہیں جو ایکٹیو پمپس ہیں. وہ لسٹیں ہم نے ڈسٹرکٹ اوگرا کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھیجی ہیں, اور ان کو جب کراس چیک کیا گیا تو اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوا. وہ لسٹیں اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دی گئی ہیں. اس میں کے پی نے سب سے پہلے انیشیٹو لیا ہے. کے پی میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 350-400 کی لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے. اس میں سے کچھ 60-70 کے قریب سیل ہو چکے ہیں آلریڈی. فزیکلی ہر جگہ جا کے چیک کرنا کہ یہ ایڈریس ہے, یہ پمپ ہے, یہ اوگرا کی لسٹ میں نہیں موجود. ڈی لائسنس ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس نے سائن لگایا ہوا ہے. اس کو 60-70 کے قریب وہ سیل کر چکے ہیں, اور باقی پروسیس بھی چل رہا ہے. یہی کام ہم باقی صوبوں میں بھی کریں. ریگولیٹری ڈیوٹی. اور دوسرا سوال سر, کیا فائنانس کی آپ نے بات کی کہ فائنانس بل کے تحت یہ بھی پڑھائے گی, بالکل منظور نہیں ہوا سر. پچھلا جا رہا ہے, پچھلا فائنانس بل آؤٹ گوئنگ ایئر کا. آؤٹ گوئنگ ایئر
उसमें चेंज कोई प्रपोज कोई प्रपोज नो चेंज। सबसे पहले मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करूंगा। हमने कराची के हमारे जो MNAs हैं उनको तकरीबन 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर में दावत दी और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उनकी मैनेजमेंट के साथ, वो मीडिया पे मौजूद है। के इलेक्ट्रिक ने अपना इंटरनल सिस्टम बनाना है जिसमें वो अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए, उनको बनाना चाहिए। और जो उनके अपने अंदरूनी मामलात हैं उस पर वो हमारी कंपनी नहीं है, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हुकूमत पाकिस्तान जो है हम लोग जो तकरीबन हमारे 850 मेगावाट बनता है वो हम लोग दे रहे हैं। बकिया जो उनके अपने जनरेशन्स हैं उनको उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। उनको कराची की आवाम को बिल्कुल रिलीफ देनी चाहिए। पीछे भी नेपरा ने उनको इन्वेस्टिगेट किया था, जो अमवात हुई थी और उस पर जुर्माना भी लग चुका है और उनको अपना सिस्टम आगे अपग्रेड करना चाहिए। 2023 तक जो उन्होंने 2022 और 23 तक जो बिजली हम लोग ज्यादा कराची की आवाम की जरूरत है, मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहा, मैं कराची के आवाम और कराची के शहरियों के बारे में बात कर रहा हूं। उनकी जरूरियात और सनत की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जो एनर्जी या जो बिजली के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से खरीदेगी उसके लिए उनको ग्रिड स्टेशन बनाने पड़ेंगे। वो 500 केवीए के बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं, उसके लिए तकरीबन उनको 2 साल दरकार है। उस पर उनका अभी मतलब जो उन्होंने अभी काम शुरू करना है उन्होंने करने होंगे। जो डेट्स उनको हमने दी हैं वो तकरीबन 2022 तक है। उनको वो बना के वो एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है, मुयसर है, वो उनको हम लोग जो तयशुदा रेट्स हैं CPPA के और के इलेक्ट्रिक के उसके तहत उनको बेची जाएगी। नेक्स्ट फर्नेस ऑयल के हवाले से जो केस टू केस बेसिस पे ECC से हमने डिसीजन ली है और वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि इस कंपनी को कितना फर्नेस ऑयल दरकार है और वो खरीदेंगे और उसके लिए PSO जो है वो LCs और गैलप टेंडर मेरा ख्याल है उन्होंने कर दिए। अगले चंद दिनों में वो खोलेंगे और वो परचेज करेंगे। टैक्सेस के हवाले से बता दिए, तफसीलन बता दिए, उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं है, PDL है और GST है। जी फरमाइए। जी इकराम साहब। कोई 1.5 साल पहले आप एक कमेटी थी किसी की पेट्रोलियम के बारे में, उससे आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो एक क्यास है पाकिस्तान में, ये नहीं देखा जा रहा कि हेजिंग कितनी हो रही है, करंट सप्लाई कितनी हो रही है, डिमांड कितनी है और एक्सचेंज रेट क्या है। ये चारों चीजों को देखकर ही वोट करनी चाहिए। अब वो क्यास नजर आ रहा है कि बढ़ गया है, इसी वजह से आप टैक्स के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं और आप स्टोरेज के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं और इलीगल पेट्रोल पंप्स के बारे में ज्यादा बातें कर रहे हैं। अगर उस क्यास को आप खत्म नहीं कर सके उसकी क्या वजह है? क्योंकि एक्सचेंज रेट का आप बता नहीं रहे हैं कि कितना फिजिबल है। अगर उसके हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी है और डिमांड सप्लाई के हिसाब से जितनी फिजिबिलिटी इंपोर्ट की रहने की, अगर वो आप नहीं सही तरह उसको जज कर सकते, उसको मॉनिटरिंग कर सकते, तो आप फिर PDL भी बनाएंगे और आप फिर GST भी बनाएंगे। क्योंकि आपने वहां से आपको इजाजत मिल जाती है कि कोई वॉच नहीं कर रहा, चलो इसको क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? इकराम मोती साहब आपको अभी जवाब देते हैं, ये बता दें कौन से प्रोडक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं? सारे प्रोडक्ट। ओके जी। आपने LNG पे बात की। जी बिल्कुल। जी इकराम साहब, पहले ऑयल प्रोडक्ट्स की बात कर लें। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ना इस वक्त मुल्क में, अगर वो 100% चल रही हो तो रफली वो हमारा 35 से मैक्सिमम 40% हमारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की नीड को कवर करती है। बाकी हमें फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो 100% ना चल रही हो तो जो फिर डेफिसिट है वो एडिशनली इंपोर्ट करना पड़ता है। पिछले 3-4 महीने तेल कंपनियों पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का शक है। नदीम बाबर का ऐसा कहना है आज भी पेट्रोल जनवरी के मुकाबले में सस्ता है। उमर अयूब का ऐसा कहना है पेट्रोलियम लेवी फाइनेंस बिल के तहत बढ़ाई गई, अब भी कीमत फरवरी के मुकाबले में कम है। हुकूमत का मुकाबला माफियाज और ज़ख़ीरा अंदोज़ों से है। वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब और मुआविन खुसूसी नदीम बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 20% तक बढ़ा दिए हैं। देखिए मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। डीजल सस्ता हो तो किराया आसानी से कम नहीं होता और महंगा हो तो किराया बढ़ने में देर नहीं लगती। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पेट्रोल बम गिरते ही
ट्रांसपोर्टर्स ने भी 15 से 20% किराया रातों रात बढ़ा दिया। जब आप एकदम से 25 रुपए पेट्रोल और डीजल में इजाफा कर देंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्ट तो किराया बढ़ाएंगे ना। गाड़ी जो है ना, जो ट्रिप लगाती है उसका कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए का फर्क पड़ गया है इस चीज़ में, जो इन्होंने किराया बढ़ाया है डीजल, और 2 दिन से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, डीजल मिल भी नहीं रहा। दूसरी तरफ मुसाफिरों का कहना है कि कोरोना के बाइस हालात पहले ही खराब हैं। इजाफी बोझ पड़ने से उनकी जिंदगी मजीद मुतासर होगी। 500 था, अभी वो कह रहे हैं सर 550 रुपए, 50 रुपए इन्होंने फालतू ले लिया हमारे से। ये 100% इन्होंने बढ़ा दिया है, कोई बिल्कुल गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से यकतरफा तौर पर किराए बढ़ाने के फैसले पर वजीर ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम से राब्ते की कोशिश की गई, मगर किसी ने भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं दिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मजीद बड़े एहतजाज की कॉल भी दे दी है। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं, शहरियों और रिक्शा ड्राइवर्स का शदीद एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स जौहर टाउन एक्सपो सेंटर के सामने जमा हुए। तेल की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ मुजाहरा किया। शुरका ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी करके दिल की भड़ास निकाली। रिक्शा ड्राइवर्स ने कल तमाम ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों से मिलकर मुजाहरा करने का भी ऐलान किया। कल ट्रांसपोर्टरों का, मजदा ओनर्स का, फ्लाइंग कोचेज ओनर का, रिक्शा ड्राइवरों का, चिंची वालों का, बशमूल अपनी अपनी सवारियों के कल 4 बजे इजलास है और उसके बाद नहर तक एक बड़ा एहतजाजी रैली कल निकालेंगे। दूसरी तरफ लाहौर रिंग रोड पर निजी सोसाइटी के मकीनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़क ब्लॉक करके मुजाहरा किया। अवाम ने पेट्रोल कीमतों में इजाफे को हुकूमती पॉलिसी की नाकामी करार दे दिया है। कहा पहले पेट्रोल मिल नहीं रहा था, जब मिलने लगा तो कीमतें अचानक बढ़ा दी गईं। एक जानिब कोरोना की वबा है तो दूसरी जानिब हुकूमत खुद वबा बन गई है। कीमत बढ़ने के बाद तेल की किल्लत है, ना ही कोई पेट्रोल स्टेशन बंद है, लेकिन पेट्रोल डलवाने वाले शहरियों की तादाद बहुत कम है। आधा महीना तो पेट्रोल मिला ही नहीं, फिर अचानक महंगा हो गया। रातों रात कीमतें बढ़ने से शहरी लाइल्म सुबह पेट्रोल पंप पहुंचे तो हुकूमत को कोसने लगे। ये पेट्रोल माफिया के आगे झुकी हुई है, झुकी क्या हुई, उनके आगे बिकी हुई है ये हुकूमत। कुछ ये अल्लाह की तरफ से वबा आई है, कुछ इस वजह से है, कुछ हुकूमत वबा बनी हुई है लोगों के लिए। आमदनी है कोई नहीं और 25 रुपए इन्होंने ऐसे बढ़ाया कि जैसे कि पता नहीं कितने के पैसे लोगों को मिल रहे हैं। पहली तारीख से पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के फैसले पर लोगों ने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। कहा हुकूमत शहरियों के बजाय पेट्रोल पंप मालिकान को रिलीफ दे रही है। जो फैसला कर रहा है गलत ही कर रहा है, अवाम तंगी है, कौन खुश है ये बता दो आप हमें। पेट्रोल से डायरेक्ट लिंक होता है महंगाई का, इसमें जो तूफान आएगा तो वो अवाम ही भुगतेगी। अब ये चीज़ें महंगा हो गया, पेट्रोल तो चीज़ें आगे महंगा है और भी महंगा हो जाएगा, तो मर जाएगा, हम वैसे मर जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफे पर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। वहीद रजा और नासिर महमूद ने इमरान खान को उनकी माजी की बातें याद दिलाई। जुनैद सौले ने लिखा, वजीर आजम साहब अब अच्छी बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकते। लगता है कि के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी हर जगह एक ही रट लगाते रहे कि लोड शेडिंग का मसला 24 या 48 घंटों में हल हो जाएगा, लेकिन शहर में बेहतरी के बजाय सूरत हाल मजीद अबतर होती जा रही है। 3100 मेगावाट की तलब पर के इलेक्ट्रिक सिर्फ 2700 मेगावाट फराहम कर पा रही है। सनतकार भी बिलबिला उठे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बड़े ही भोले हैं ये के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी। आजकल बिजली बनाने के बजाय मुल्क के सबसे बड़े शहर के बासियों को जी भर के मामू बनाने में मसरूफ हैं। कभी 24 कभी 48 बस घड़ी की तरह आवाम को घुमाते हुए कराची में घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में बिजली की तलब बढ़कर 3100 मेगावाट तक जा पहुंची, मगर के इलेक्ट्रिक 2700 मेगावाट से आगे नहीं बढ़ रहा। रिहायशी इलाके ही नहीं, इक्तदार के ईवान और अदालतें भी गायब बिजली की अजियत से महफूज न रह सकी। हाल ये है कि जो धुआं संतों की चिमनी से निकलता था वो लोड शेडिंग की वजह से अब सनतकारों के कानों से निकल रहा है। इतना बड़ा शहर है कराची, शहर अग है पूरे पाकिस्तान की, और उसके साथ ये खिलवाड़ क्यों किया जाता है? उसकी मुआशी तकदीर के साथ ये क्या तमाशा बनाया हुआ है?
मोनसल्वी ने गुज़िश्ता रोज गवर्नर को भी 24 घंटे में बेहतरी लाने और 48 घंटे में लोड शेडिंग का मसला हल करने का वादा किया था, मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। कराची में लोड शेडिंग का बहरान कम न हुआ, बिजली की आंख मचोली शहर भर में जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी। देखिए, शहर कराची में लोड शेडिंग का जो जिन है वो काबू नहीं आ पा रहा है। मैं इस वक्त लियारी की मंजरा मोहल्ला यूसी 9 में मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल में अगर आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन राशिद आपको दिखाएंगे कि इस वक्त भी यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। यहाँ पर घरों से लोग बाहर निकले हुए हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पर बाहर गर्मी से सताए हुए हैं और बिजली नहीं है इनके घर में। रोड पर आकर बैठना पड़ रहा है, गली में आकर बैठना पड़ रहा है। इन लोगों से भी जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है आपके इलाके के अंदर, लाइट कब आती है, कब जाती है, क्या क्या शेड्यूल है? देखें, ये जो पिछले हफ्ते से तकरीबन 10 दिनों से यहाँ पर ये हाल है कि लाइट आना तो दूर की बात है, यानी कि जाती ही जाती है बिल्कुल, और जाती भी इस तरीके से अगर 24 घंटे में हम इसका शेड्यूल निकालें तो मुश्किल से 6 से 7 घंटे होती है। बिल्कुल, एक और यहाँ के मकी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। 6-7 घंटा लाइट होती है, बाकी तो 24 घंटे में बाकी 18 घंटा तो लाइट होती नहीं है। बिल्कुल सख्त गर्मी है उनके घरों में जो है, इस वक्त लाइट नहीं है और घर भी खासे छोटे हैं। लियारी का ये इलाका है तो कोई वेंटिलेशन इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इस वक्त ये घर जो है भट्टी बने हुए हैं। और एक अजीब बात यह है कि शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स बंद हैं, लोड जो है कम इलेक्ट्रिक की जानिब से वो मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोड शेडिंग की जा रही है और लोड शेडिंग की जो है दुरानिया में जो है कमी नहीं आ पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज, आप हमें आगाह कर रहे थे। स्मार्ट लॉकडाउन करने में ज़्यादा स्मार्ट कौन है, वफाक या सिंध? केसेस बढ़ने पर जाली सरकार की वज़ीर सेहत अज़रा पेचो ने अपनी ही हुकूमत पर तीर चला दिया। पंजाब के मुकाबले में हमारी तरफ से ज़्यादा बेहतर इक़दामात नहीं किए गए। क्या वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़ीर सेहत एक पेज पर नहीं? जानते हैं संजय साधवानी की रिपोर्ट में। हुकूमत सिंध सख्त लॉकडाउन का सिर्फ लाग अलापती है, अमल दरामद कराने पर ध्यान ही नहीं दिया। वजीर सेहत सिंध अज़रा पेचो ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया। कहा सिंध में लॉकडाउन मौसर नहीं रहा, बेहतर इक़दामात ना होने की वजह से सिंध में फैलते वायरस को नहीं रोक सके। खातिर ख्वाब हमने इक़दाम उठाया ही नहीं है। जो हम थोड़ा बहुत लॉकडाउन करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इस तरीके का नहीं है कि उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारी एक डिक्टेटरशिप नहीं है तो हम ये इन्फोर्स इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम डंडे के ज़रिए से इन्फोर्स करें। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त लॉकडाउन पर अमल दरामद के बाइस रावलपिंडी में कोरोना के केसेस 50% तक कम हो गए हैं। अपनी ही हुकूमत पर तीर बरसाने वाली जियाली वजीर और वजीर आला शायद एक पेज पर नहीं। डॉक्टर अज़रा पेचो हो मवेशी मंडी में एहतियाती तदबीर से मुताल्लिक इजलास में भी शरीक नहीं हुई। इजलास में जाने की बजाय उन्होंने कमजोर लॉकडाउन का बयान दाग दिया। इससे पहले यूनियन कौंसिल सील करने और सिविल अवार्ड्स देने पर भी दोनों में इख्तिलाफ सामने आ चुका है। एमक्यूएम रहनुमाओं ने बजट में कराची के लिए खतीर रकम रखने के मुतालबे के पूरे ना होने तक एहतजाज का दायरा बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कवर नवीद जमील कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची के साथ मुतासिब रवैया रखा हुआ है। साथ साबरी से मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सिंध असम्बली की गेट के बाहर मौजूद हूँ जहाँ एमक्यूएम की जानिब से जो बजट के हवाले से मुजाहरा किया जा रहा है आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। इस वक्त इनका क्या मौक़िफ़ है, ये कब तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा? मेरे साथ मौजूद है एमक्यूएम के रहनुमा, हम इनसे जान लेते हैं। हम अपने मुतालबात के सिलसिले में धरना दे रहे हैं, ये एहतजाज का हिस्सा है। एहतजाज हमारा जारी रहेगा, उसकी शक्लें चेंज होती रहेंगी, लेकिन हम हुकूमत सिंध के इस मुतासिब और नस्ल परस्त रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी करेंगे। जी बिल्कुल, धरने में मौजूद अरकान सिंध असम्बली एमक्यूएम के रहनुमाओं की जानिब से ये कहना है कि इस बार भी कराची के बजट में कोई नई स्कीमें नहीं दी गई हैं और जब तक कराची के बजट को बढ़ाया नहीं जाता, कोई नई स्कीमें मुतारिफ नहीं कराई जाती हैं, तब तक ये एहतजाज, ये धरना जारी रहेगा। अगरचे इसकी जो शक्ल है वो तब्दील हो सकती है। एमक्यूएम रहनुमाओं ने मजीद कहा कि इस धरने को वसी करते हुए पूरे सिंध तक भी लेकर जाया जा सकता है। जी। और अब आपको खबर दें, जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल के हवाले से एक गैर मुल्की खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का घुसाया, खातून को हिरासत किया और फरार हो गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि हॉस्टल के CCTV कैमरे ही नाकारा हैं। तफसील इस रिपोर्ट में जानिए। Some guy entered the hostel of Karachi University hostel. He attacked me that time
while I was entering the washroom. ये वो गैर मुल्की खातून हैं जो कि जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल में बतौर मेहमान रिहाइश पजीर थीं। 23 जून को होने वाले वाक़े ने इन्हें मुबीना टाउन थाने जाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि खातून ने इल्जाम लगाया है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़का घुस आया और उन्हें हिरासा किया। I saw him. He was trying to close the door of washroom and trying to cover my mouth, mute my voice, and close the door of washroom, holding my whole body. So I was shouting loudly, calling for help from my friend. That man, he escaped from the stairs to the top row. मगर क्या ये इतना आसान था कि कोई मर्द जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हो और फरार भी हो जाए? गैर मुल्की खातून की जानिब से मुबीना टाउन थाने में मुकदमे के अंदराज के बाद पुलिस एक्टिव हुई तो मालूम हुआ कि हॉस्टल में लगे CCTV कैमरे ही नाकारा हैं। कोरोना वायरस की वजह से जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल को पहले ही खाली कराया जा चुका था। सिर्फ 6 गैर मुल्की तालिबात हॉस्टल में रिहाइश पजीर थीं, जिन्हें रिहाइश ना होने पर हॉस्टल में रहने की इजाजत दी गई। मगर जामिया कराची के वाइस चांसलर बताते हैं कि किसी को भी गर्ल्स हॉस्टल में बतौर मेहमान रहने की इजाजत ही नहीं। खातून के हिरासानी के इल्जाम की तहकीकात कर रहे हैं। जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल में हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली मुतासरा खातून ने सनसनीखेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। वाक़े के बाद वाइस चांसलर को मुकदमा दर्ज कराने का बताया तो वो गुस्से में आ गए, मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी, फौरी हॉस्टल छोड़ने का कहा और इल्ज़ाम लगाया कि लड़के को खुद लेकर आई थी। उन्होंने समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। That we call the VC of this university. We went to his house also. He wasn't there, his office. We went to his house, so he came. We discussed this issue. We told him the story. He responded nicely in the beginning. Aside, after hearing that, we called the police, and police came. He got angry. Both of them, the provost and vice chancellor, and he was so angry, shouting at us. He said even to my friend, he said to her, if do whatever you can, I will do whatever I can. He said, the vice chancellor. He said to my friend that. They got angry after I opened the FIR. And he asked me also, if you don't leave this hostel, we open FIR against me. We didn't do anything wrong. It is an invader. It came from outside, this intruder. We don't know him. And you know, they were saying also, like, maybe this man came because of me. Maybe he came for me only. Maybe I know him. They were saying this thing. How can I know him and bring the man for me too? जामिया कराची के वाइस चांसलर खालिद इराकी का कहना है कि खातून को मुबैना हिरासानी के मामले में FIR कटवाने में कोई रुकावट पैदा नहीं की, ना ही तालिबात को धमकियां दी गई हैं। समा से गुफ्तगू में ये भी कहा कि मुतालिका सिफारत खाने ने भी हमारे तर्ज अमल की तारीफ की। वार्डन की परमिशन के बगैर एक मेहमान को अपने पास रखा, जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली ये वाकया बयान किया गया। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी FIR लॉन्च करने में कोई हर्डल क्रिएट की गई, ये ठीक बात नहीं है, हमने तो हेल्प किया है। जहाँ तक ये बात है कि जी मैंने कोई धमकी दी थी, दुरुस्त बात नहीं है। तालिब इल्म हमारे बच्चे होते हैं और ये मेरी जैसी हैं, तो वालिद जो है वो धमकी नहीं देते बल्कि उसकी सपोर्ट करते हैं और मदद करते हैं। हम हर तरीके से इन स्टूडेंट्स की इसके हवाले से हमारे पास एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं, जो उनके हाइयत से, उन्होंने भी हमें एक खत के जरिए कराची यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट किया है। हम किसी भी हवाले से किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहते। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो सामने आ जाएगी। और इसी पर अपडेट यह है कि जामिया कराची के गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन और सिक्योरिटी गार्ड के बयान ने वाक़े को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि वाक़े की सुबह उन्होंने मुतासरा खातून को हॉस्टल में रहने से मना किया था। मुतासरा खातून को हॉस्टल खाली करने का भी कहा था। इसी पर बात करते हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, इस बयान के बाद तफ्तीश किस रुख पर जा सकती है? जी देखिए, जामिया कराची में गैर मुल्की खातून को हिरासा करने का जो मामला है उसमें तफ्तीशी अफसर ने गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है और सिक्योरिटी गार्ड असलम है उनका बयान कलमबंद किया है। गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है उनका बयान में ये कहना है कि वाकई की सुबह मुतासरा खातून को न सिर्फ हॉस्टल में रहने से मना किया था बल्कि उनकी उस खातून से तल्ख कलामी भी हुई थी। ये वार्डन ने अपने बयान में कहा है।
अब इस मामले ने नया रुख इस लिहाज से इख्तियार किया है कि लगता यह है कि जो इनका बयान है वार्डन का, उससे ये वो तासुर देना चाह रही हैं कि ये खातून ने बदले में उन पर ये इल्जाम लगाया है और इस पूरी चीज को, इस पूरे मामले को एक बदले की नजर से जो है वो देखने की कोशिश की है। उन्होंने इस मामले को झुटलाया भी है इस बयान में। ये जो है वो तफ्तीशी अफसर का कहना है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी गार्ड असलम ने बयान दिया है वो ये कहते हैं कि 10:45 पर उन्होंने गेट पर ताला लगा दिया था और ताला लगाने के बाद चाबी जो है वो वार्डन के हवाले कर दी थी, तो कैसे कोई शख्स जो है वो अंदर दाखिल हो सकता है। तो इस तरह का बयान जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से दिया गया है। जो वार्डन है उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि खातून को जब सुबह मना किया गया था कि आप हॉस्टल खाली कर दें, सुबह उसी दिन इस वाकये की सुबह जब उनको मना किया गया था तो काफी तल्ख कलामी हुई थी वार्डन और उस खातून की, मुतासरा खातून की। तो वार्डन ने ये खदशा जाहिर किया है कि ये कोई बदला लेने की कोशिश की गई है कि जामिया ने जब अच्छा अमर, यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए तो हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। आप नहीं समझते कि अगर सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर मुतहर्रिक होते, एक्टिव होते तो फिर तमाम तर चीजें सामने आ जाती? फवाद, सिर्फ मैं क्या बल्कि इस वक्त तफ्तीशी अफसरान जो हैं जिनसे हमारी बात हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे जो है वो काम नहीं कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे होते तो इस मामले को बड़ी आसानी से हल कर लिया जाता और बहुत चीजें शफाफ तरीके से जो है वो हल हो सकती थी। लेकिन वहां पे ना सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। फिर तफ्तीशी अफसरान ने जब जामिया कराची और उसके गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया है तो आसपास मौजूद जिन लोगों से बातचीत की है तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त किसी को आते जाते नहीं देखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमर रहमान खान। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।